Good afternoon po. Meron kayo ditong selfie stick? Yes sir, welcome back po. Meron na po kami pero mas mura. Oh, hindi na kayo bulag, ma'am? Ay, hindi na po sir, nagpagamot na ako. Ay, okay. Nasaan ma'am yung selfie stick mo ba? Ito sir, mura lang to. 100 pesos lang sir, invisible selfie stick na yan. 100 invisible Kunin mo na selfie yan, sir. stick. 100 na lang yan sir, kunin mo na yan. Ako. Pwede naman to sa kahit anong insta camera, no? Opo, pwede naman po. Yun, sige ma'am, kunin ko na to. Sige sir. Open ko na ma'am, ha? Opo, sige. 100 na lang yan sir. Buti nga, kayo nakaabot, swerte niyo sir. Dandan ka sir, kasi baka masira, 100 na lang yan. Wala naman tong laman, ma'am, eh. Meron yan sir, amin na. Ayan sir, invisible nga sir, di ba? From the word itself, invisible selfie stick. Extend ko Literal palang di nakikita yan? Opo, mahaba to eh. Gano'ng kaba yan, ma'am? 114 centimeters. Mga ba? Ayan sir, kita mo na? Hawakan mo sir. Ay, oo nga. Oh, O, di ba? Sabi sa'yo sir, 100 na lang yan. Balik ko lang. 100 na lang to sir, oh. ganda. Hala sir, foldable kasi yan sir. Sige na nga, kunin ko na to. Ay, ito yung bayad, oh. Yun, thank you sir. Ayos.